ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, забономӯзони арҷуманд. барномаи чилсавол қисми дуюм аст. тибқи ваъдае ки дода будем, ҳар рӯзи якшанбе соати 8 ин барнома баргузор мешавад. аммо ба сабаби ин ки имрӯз низ ид аст ва мо як сафари сайёҳӣ дорем, хостем ки ин барномаро аз вақти таъиншуда 2 соат пеш иҷро кунем. ин рӯз яъне рӯзи истисноӣ аст, яъне рӯзе ки ид аз ҳама дар хона аст. ба ҳамон хотир соати 6 оғоз мекунем ва аз ҳафтаҳои оянда ин барнома дар соати таъиншуда, яъне соати 8 ба вақти Москва баргузор мегардад. барномаи чилсавол аст, қисми дуюм. муслим теҷе, салом алейк. ва алейкум салом. хуш омадед бародари азиз муслим теҷе. ноз 2000, ассалому алейкум. ва алейкум салом. хуш омадед апаи нозанин ё хоҳар нозанин. Times Gold, салом алейкум. ва алейкум салом. хуш омадед. ташаккур барои омадантон. ноз 2000, дуюм лайк. ташаккур барои лайк ва омадантон. чунон ки дар аввали ин эфир гуфтем, яъне барномаи чилсавол қисми дуюм аст. азбаски соати 8 ваъда карда будем, имрӯз соати 6 баргузор мегардад ва аз ҳафтаҳои оянда, яъне ҳар рӯзи якшанбе соати 8 мебошад. ба хотире ки имрӯз як ҷо сафар дорем, як сафари гардишӣ бигем, сайёҳатӣ бигем, ба ҳамон хотир 2 соат пеш хостем ки инро оғоз намоем. хуб, як 5 дақиқа мунтазир шавем то як 3-4 нафар биёянд, баъдан оғоз кунем. дар ман 2 нафар нишон дода буд. ҳозир як бор дига бинем. 6 нафар шуд. хуб, як 10 нафар шавад, оғоз мекунем. агар ягон кас аз 1000 боло бошад, ягон сабшества монад, хеле хушҳол мешудем. ва агар хоб ягон кас аз 1000 боло набошад, сабшества кушода набошад, хуб, мунтазир местем як 10 нафар шавад, оғоз мекунем. ҳозир 6 нафар аст. фарҳод ҳусейнов, салом ака, 7 лайк. ташаккури зиёд. ва алейкум салом. хуш омаден бародар Фарҳод. Дилшодҷон, салом ака, 9 лайк. ва алейкум салом. хуш омаден. ташаккури зиёд барои омадантон. хуб, ма номое ки одамое ки ҳамеша ҳастанд, як бинависимшон то вақти дар ҷавоб додан, дигар вақти ҷавоб додан машғули навиштан нашем. хуб, Фарҳод Ҳусейнов, бародар Фарҳод, шумо ҳамиҷа ҳастед, то яъне дар барнома иштирок мекунед дар савол ҷавоб. Дилшод, шумо низ барои бинависем номатона. Муслим теҷе низ шумо ҳам фикр мекунем ки иштирок мекунед. агар ҳа бошад, як ҳа нависен, номатона бинависем, то вақти дар ҷавоб додан дигар машғули навиштан набошем, чӣ хеле ки гуфтем.
خب دلشاد جان چه حال دارین؟ اکا شکری خدا خوبیم تنجیم. شما خوبین تنجین؟ خوش آمدین بار دیگر. اوچای سمیه خان آمدن. سلام و علیکم سلام. خوش آمدن اوچای سمیه خان. مسلم تیجه 6 کس شد. سر کن من میبروم. خب چه خیلی گفتیم برادر جان. همون 10 کس شبه آغاز میکنیم. یک کم تر دیگه منتظر شوین. اگر کار داشته باشین خب وقتانو نمیکنیم برادر جان. اوچای سمیه خان همه کسا нағзин созин. Шукри Худо хубим тенҷин. Дилшод ҷон 40 вопросов, второй часть. Да, второй часть. Ака чӣ ҳол дорин? Шукри Худо хубим тенҷин. Фарҳод шумо чӣ ҳол дорин? Хубин тенҷин? Дилшод ҷон мо ҳам хуб ҳастем. Раҳмат ака. Хоб бахшиш дӯстони гиромӣ якам тарак овоза хомӯш карда будем. Дилшод ҷон мо ҳам хуб ҳастем. Раҳмат ака. Дилшод ҷон Раҳмат модари Сумайя хон. Фарҳод Ҳусейнов Шукри Худосозӣ модари Сумайя хон. Шумо чӣ ҳол доред? Очаи Сумайя хон ягон кас сообщество кунад биёяд блогерҳо ҳастанд. вале ягон кас сообщество мемон, яъне як 10 нафар мешед оғоз мекардем. Бисёр хуб мешед. Очаи Сумайя хон соз нағз Шукри Худо додар раҳмат. Ҳама вақт соз бошед. Фарҳод Ҳусейнов 4 people, бале то ҳол 4 нафар аст. Дилшод 40 сору 2 бӯлум, 40 question, 2 part, second part, yes. Дилшод ҷон ака идотон муборак бошад. Саломат бошед. идои шумо ҳам муборак бошад. ака дар куҷо ҳастем? овоза хомӯш карда будем. бахшиш камтарак машғул будем. Дилшод ҷон ҳеҷ кас нест ака. ҳеҷ гап нест ака. Очаи Сумайя хон ноҳум лайк. Time is gold лайк. Ва алейкум салом. хуш омадем бародар Сайрагашт ТВ. Дастархон зебо салом. ина 2 нафар дига омад. алейкум салом. Дилшод ҷон шумо ҳам саломат бошед ака. раҳмат.
چی حال دارین همه کس شکر خدا خوب دسترخوان زیبا اگر امکان داشته باشه یک صاحب فرمونین آغاز کنیم سوال جواب اوچای اسماعیل خان دسترخوان زیبا علیکم سلام خوش آمدین دلشاد جان خوش آمدین اپای زیبا خب 8 نفر شد دیگه فکر میکنم سرشم کنیم میشه 9 نفر شد یک نفر دیگه بیاد تمام خب 9 نفر شد دیگه سرش میکنیم و اساسا اومدن میگیرن انشالله خب دسترخوان زیبا آمدین اینستاگرام فرستادم دیدین رحمت اپای زیبا زفر توشماتوف لایک تشکر زیاد دسترخوان زیبا ماندم تشکر زیاد دلشاد جون اکا پسر چهارتون ساز هستن فرهاد حسین اپای دسترخوان زیبا همه ما سازیم ایده های شما مبارک خب سوال جوابای درس گذشته بود یک بار همخی مرور میکنیم تا که در اکران ثبت شود کسانی که نبودن در سوال جوابی 40 سوالی قسم یکم میتونن از اینجا یگان سوالی که براشون مهم هستن ببینن خب حاضر سرش میکنیم نصیب کرده باشه سوال 31 سوال 35 و سوال 36 و 37 و 38 و 39 40 این سوال ها از برنامه گذشته بودن خب اکنون می رویم سراغ سوال های امروزه خب 40 سوال قسم دوم است سوال یکم سوال بعضی سوال ها منطقی هستند بعضش لغوی هستند یعنی ساحه زبان هستند سوال ها بعضش تاریخی هستند خب اردلش آمدن سوال یکم گروه پرندگان پرواز داشتند یعنی یک گروه پرنده ها پرواز داشتند یک تا در پیش خب و یک تا در قفا دو تا در پیش و یک تا در قفا یک تا در میانه و سه تا در یک قطار در گروه چند پرنده پرواز داشت کسی سوال رو نفهمیده است میتواند از اکران و یک بار دیگه خوش رو با دقت بخونش خب اینجا من ساعت براریم یک دقیقه وقت داده می شود رفتیم 8 تا نه نادرست فرهاد حسینов دلشاد جان نادرست فرهاد حسینов 6 تا نادرست اوچای اسماعیل خان 3 تا بله درست اوچای اسماعیل خان جواب یافتن اوچای اسماعیل خان مبارک شود اوچای اسماعیل خان من نامشون نوشتم پیشکی بگم که کسانی که غالب امروز دانسته میشوند اگر بلاگر باشند ما میتونیم که همه پلیلیستشون رو تماشا کنیم و یک بار کانالشون رو رکلام کنیم در اخیر همین افیر اما کسانی که بلاگر نیستن خب دیگر چیزی از دست مونم میاد یعنی یک فایده میکنن یعنی یک سوال جواب میکنن یک دانش میگیرن اوچای سمیه خان یک جواب دادن خب یعنی 3 پرنده درست است 3 خب 3 پرنده جواب در این پره 3 پرنده سوال دوم полковник ба забони тоҷикӣ чӣ тарҷума карда мешавад полковник ба забони тоҷикӣ чӣ тарҷума карда мешавад полковник ба забони русӣ аст ба забони тоҷикӣ дар кор як дақиқа вақт рафтем
خب فرهاد حسین پالکونیک با زبان روسی هست. با زبان تاجیکی چی ترجمه کرده می شود؟ تاجیکی فارسی یعنی اصلا زبانی ما و شما فارسی است که یعنی اصل بگیریم فارسی است. یعنی با تاجیکی اصیل و فارسی اصیل چی ترجمه کرده می شود؟ پالکونیک با زبان تاجیکی چی ترجمه کرده می شود؟ عینی حال اوچای سمیخان یک جواب دادن. از همه پیش صف اوچای سمیخان هستند. خب دیگران میتونن خودشون در این سوال جواب بسنجن. مرحمت کنید. خوجاین نه نادرست است. خب متاسفانه وقتی با سوال جدا کرده به پایان رسید. یا اون کسی اون سوال جواب نداشته باشد با این سوال میگذاریم به سوال دیگر. اوچای سمیخان نیست یکون جواب. خب فهمیده میشه که یکون جواب نیست حاضر. جواب نیست به فکر من. چی بود است با تاجیکی حاضر جوابش میگیم. جواب پالکونی با تاجیکی سرهنگ. سرهنگ اومد در اکران سرهنگ. اوچای سمیخان نه گنرال نیست روسی است. خب اصلش از مثل گپ جنرال گرفتگی از انگلیسی نه اما در روسی یعنی گنرال است. خب سوال سیوم دا میگذاریم. سوال سیوم فایل یعنی فایلی که با زبان روسی فایلی که با زبان انگلیسی است با روسی هم نیست فکر میکنم فایل میگوین. با زبان تاجیکی چی ترجمه کرده می شود؟ فایلی که مثلا در کامپیوتر فایل میگن که اکمون نو میشنویم ای تاجیکی در روسی را بسیار میدونه. ولی با همون خاطر درسی پیشینه کس سوال جواب پیشینه در کسی او که سوال قیمته با همون خاطر سوال قیم گفتیم. خب فایل با زبان تاجیکی چی ترجمه کرده می شود؟ فایل از زبان انگلیسی است و فکر میکنم در زبان روسی نیست فایل میگن اما برای ما با زبان تاجیکی در کار. خب فراموش کنیم که وقت گریون کنیم. خب بله دلشد جان جواب دادن. خب در جمع دلشد تجی نویسیم دیگه از نام پیشکیناتون مثلا پرونده می شود. ترجمه فایل پرونده می شود. پرونده. خب دلشد تجی جواب دادن. عینی حال اوچای سمیخان همراه دلشد تجی پیش صف هستند. فایل با زبان تاجیکی پرونده. خب میرویم سراغ سوال چهارم. فولدر نیز کلمه انگلیسی است. در زبان روسی دیگر چی ترجمه کرده می شود اما برای ما با زبان تاجیکی در کار. فولدر با زبان تاجیکی چی ترجمه کرده می شود؟ فولدر. یک دقیقه وقت داده می شود. رفتیم. اوچای سمیخان حجت نه نادرست بود. پرونده بود جواب. خب فولدر جزدان. خب یکم واریانت دیگه دارین فرهاد؟ اگر نباشد اگر همه جواب داد یکم واریانت دیگه نباشد پس همین جواب شما رو قبول میکنیم. عین زمان فرهاد جواب دادن. خب فرهاد پاپکا گفتن. خب پاپکا با زبان روسی است. اوچای سمیخان سومکا گفتن با زبان روسی است. جزدان قبول داریم جواب فرهاد حسینف رو. جوابتان قبول است. جواب این کلمه بله چه گفتین جزدان می شود و باز پوشه می شود. خب اینجا نادرست نوشتیم. پوشه. جزدان جزگیر پوشه.
یعنی به همون خاطر گفتن یکم واریانت دیگه دارین، یعنی اصلش پوشا و جزگیر است. جزگیر. خب دیگه جزدان گفتین، همون جزگیر جزدان هر دوش قریب که یک معنا است. خب سوال پنجم دا میگذاریم. سوال پنجم، در نزد کدام شخص حتی پرزیدنت کلاهش رو میگیرد؟ یعنی در نزد کی همه همون کلاه بگیم، تلپک بگیم، توقی بگیم، چی است، مثلا شبکه بگیم، میگیرن از سرشون. سرتراش. بله، تایم از گولد جواب دادن. تایم از گولد. سرتراش. بله، تایم از گولد. در من یعنی تایم از گولد نشون داده ایستاده است. خب از اینجا بردیم میبینیم تایم از گولد. بله، سرتراش یعنی تایم از گولد. تایم از گولد یک جواب دادن. خب بله، در نزد سرتراش. خب جواب در اینجا. میرویم با سراغ سوال ششم. کدام کلمه همه وقت نادرست تلفظ کرده می شود؟ کدام کلمه همه وقت نادرست تلفظ کرده می شود؟ مرحمت. یک دقیقه وقت. نادرست. دلشاد جان یکم جواب دادن. دلشاد جان. خب از کامپیوتر بینیم. بله، یکم دلشاد دادن. دلشاد علاقه دو جواب. در این برنامه پیش صف است. караганда худи нодуруст. бале бале худи нодуруст аст бародар. караганда сартарош. бале. хоб мегзарем ба саволи хоб калимаи нодуруст ҷавоб дар ин пара. мегзарем ба саволи ҳафтум. рӯзаи моҳи рамазон дар кадом сол фарз шуд? хоб бисёриҳо баъзеҳо дар пешин дар чил саволи қисми якум гуфтанд ки саволҳои исломӣ бутем. хоб баъзе саволҳои ҷо омода кардагим. хоб ин таърихӣ аст аллакай, яъне дар кадом сол, яъне аллакай таърих медорад. рӯзаи моҳи рамазон дар кадом сол фарз шуд? яъне кадом сол фарз гардид амин рӯзаи моҳи рамазон? соли дуюми ҳиҷрӣ. хоб агар байни қавсро нигоҳ карда бошен, бародар Улуғбек Шӯҳратов, ҷавоб ҳам бо солшумории мелодӣ ва ҳам ҳиҷрии қамарӣ қабул аст. барои чӣ дар ин байн қавс мондем? ба хотире ки яъне барои савол душвор шиданаш, яъне саволтона дуюми ҳиҷрӣ гуфтем, шояд дуруст бошад, яъне шояд нодуруст бошад, намедонам. ба мелодӣ ҳам бигӯем хуб мешавад. яъне чандуми мелодӣ буд, чандуми ҳиҷрӣ буд. خب دلشاد هجری دویوم شعبان. خب همین جواب اولوغبک شهرتوف سال دویوم هجری درست است، اما ما گفتیم که یعنی ملودی هم باید باشد. ملودی یعنی واسه شما هجری را گفتین، ملودیش هم ذکر کنین، یعنی پره کنین، جواب رو خوب میشد. اولوغبک شهرتوف. من نام شما را بنویسم تو جوابی پره یافتم تو نه. айни ҳол бародар Дилшод пешсаф ҳастанд. Улуғбек Шӯҳратов 622. не. хоб дар ҳамин ҷа нигоҳ кунем ки ҷавоби дуруст пайдо шудагиай, фақат ҳар кас яъне алоҳида навиштагӣ аст. хоб як кӯмак барои шумо, ҳамира пурра кунед. масалан ҳам ҳиҷриро нависен, ҳам мелодиша нависен. дунёи рангини кӯдакон салом, идои гузоштан муборак. ва алайкум салом, идои шумо ҳам муборак бошанд. хуш омадем. очаи сумияхон, дар соли дуюми ҳиҷрӣ мелодӣ бинависед. бале, яъне бинависед ки дар соли дуюми ҳиҷрӣ, баъдан мелодиша бинависед. амин хел. дуюми ҳиҷриш дурустай, мелодиш дар кор.
برادر اولوغبک خیلی نزدیک اومدن. بخشش زیاد ما فراموش کردیم اینجا وقت گیرون کنیم. برادر اولوغبک خیلی نزدیک اومدن. خب اگر یکون کس یکون جواب ندهد جوابی اولوغبک رو قبول میکنیم. اگر یکون کس یکون جواب نداشته باشه جوابی برادر اولوغبک رو قبول میکنیم. خب برادر اولوغبک همینجا هستین؟ یکون جواب دیگه نداریم. دلشاد جون 571 نه نادرسته. برادر اولوغبک همینجا هستین؟ در سال دوم هجری 622 میلادی. خب دلشاد جون 623. خب 658. خب همینجا هستن. وقتی سوالم به پایان رسید جوابی اولوغبک شهرتов رو قبول میکنیم. دوم هجری گفتگیشون درست است. 622 نوشتین 622 نه 623 است. البته که اینجا دلشاد جان جواب دادن 623 اما یعنی زیادی جواب رو کی جواب دادن؟ برادر اولوغبک جواب دادن. بنابراین جوابی اولوغبک رو قبول میکنیم. خب میگذاریم با جواب رو نگاه کنیم. اینجا در سال دوم هجری 623 میلادی. در سال دوم هجری 623 میلادی. خب سوال هشتم. سوال هشتم. کدام پرنده تخم نمیکند لیکن خودش از تخم میبراید؟ خب یک دقیقه وقت داده می شود. اینی حال فرهاد یک جواب دادن، اوچای سمیخان یک جواب دادن، تایمز گولد یک جواب دادن، اولوغبک شهرتов یک جواب دادن و پیشصف دلشاد تجی هستند. خب مور، چوجا، караганда، مرغ، نه دسترخوان زیبا، خروس. بله جواب درست خروس است. خروس. در من اینجا نشون داده که دسترخوان زیبا یکم نوشتن. خروس دسترخوان زیبا. یک لحظه بایستین نامشونه. دسترخوان زیبا یک جواب. بله جواب درست چی است؟ خروس است. خروس. خب میگذاریم به سوال نهم. سوال نهم. آن چیست که از شهر به شهر می رود لیکن حرکت نمی کند؟ خب یک دقیقه وقت داده می شود. مرحمت. آن چیست که از شهر به شهر می رود لیکن حرکت نمی کند؟ караганда راه. بله درست راه است. караганда جواب دادن. برادر караганда از یک بار دیگه ببینیم از کامپیوتر. بله یکم караганда جواب دادن. караганда یکم караганда جواب دادن. یک جواب و جوابشون قبول است. خب جواب درست را نشون میدیم. راه. خب میگذاریم به سوال نهم. سوال دهم خوندیم. سوال دهم. پدر لولا 5 دختر دارد. مدینه، زهرا، شبنم، فیروزه. دختر پنجمی چی نام دارد؟ پدر لولا 5 دختر دارد. مدینه، زهرا، شبنم، فیروزه. دختر پنجمی چی نام دارد؟ караганда جواب دادن یکم. در من караганда نشون داده. اینا دوستان بینین караганда یعنی یکم لولا. караганда الکی به دو سوال جواب دادن. تشکر زیاد. خب جواب درست لولا. سوال 11. سوال 11 دا میگذاریم. خب درختی که گل نمیکند اما میوه میاندازد این درخت کدام است؟ درختی که گل نمیکند.
улуғбек шуҳратов ака ду саволе ки ман якум ҷавоб медиҳам. Бародар улуғбекҷон, яъне масалан нигоҳ кунед, ман ҳам дар телефон нигоҳ дорам, ҳам барое ки бозӣ бигем саволу-ҷавоб шаффоф бигзара, бо дарҳол нигоҳ мекунам аз компютер. Яъне шумо намедонам дидестен надидестен инҷа, масалан аз инҷа бо нишонтон метавонам ки ки якум ҷавоб додааст. Хуб баъзе вақт мешавад ки масалан дар 1 секунд ду кас менависа, яке аз ҳамонҳо пеш меояд масалан. Хуб, караганда анҷир. Ина боз якум караганда ҷавоб додан. Нигоҳ кунем, аз рӯи ҷавобо нигоҳ кунем. Ё ки не, як лаҳза. Хуб, ака ду савола ки ман якум ҷавоб додам. Фарҳод Ҳусейнов Б, Дилшод Б, Буриев Усмоналӣ анҷир. Якум Буриев ҷавоб додан. Бародаро Буриев Усмоналӣ. Якум Усмоналӣ ҷавоб додан. Усмоналӣ. Ина. Ҳам аз телефон дидестам, ҳам аз компютер. Якум бародар ки ҷавоб додан Усмоналӣ. Сумайяхон, Сабринахон, Улуғбек ҳамая худаш ба якум мебарояд. Бале, хеле баъзе ҳолат мешава, дӯсти азиз, бинобар ин яъне хафа нашем ай ҳамдигар, хуб мешава. Якум чи ҷавоби саволи 11 чи аст? Анҷир. Саволи 12 мегзарем ба саволи 12. Набард, яъне набард ба тоҷикӣ аст, аммо ба забони арабӣ ғазва мешавад. Набарди Хайбар дар кадом сол буд? Набарди Хайбар дар кадом сол буд? Агар муслим теҷамҷа бошанд, яъне гуфта буданд ки саволҳои исломӣ на марҳамат. Набарди Хайбар дар кадом сол буд? Саволи таърихӣ аст. Хуб. 450, 571, 671 на нодурустай. Семия Теҷиев расид. Салому алейкум. Ва алейкум салом. Хуш омаден. 680, 550, 500 на нодурустай. 374 не нодуруст. 634 на нодуруст. Нами 634 қариб омаде, лекин мо ҷавобҳоро ҳам ба мелодӣ қабул дорем, ҳам ба ҳиҷрӣ. яъне ҳам мелодиша бигин, ҳам ҳиҷриша бигин. Семия Теҷиев, хуш бошед муаллим. Шумо низ хушу сарбаланд бошед. Ташаккур барои омадантон. Вақти ба савол ҷудо карда ба поён расид. Хуб, дигар дӯстон ҷавоба мегем. Ҷавоб: дар соли 7 ҳиҷрӣ 628 мелодӣ. Дар соли 7 ҳиҷрӣ 628 мелодӣ. хуб, Улуғбек Шуҳратов қариб омадан, яъне 629 гуфтан. Хуб, дигар 628 аст. Саволи 13 да мегзарем. Саволи 13. Соати вайрон дар як шабонарӯз чанд маротиба вақтро дуруст нишон медиҳад? Соати вайрон дар як шабонарӯз чанд маротиба вақтро дуруст нишон медиҳад? Фарҳод Ҳусейнов 0, Дилшодҷон 0, Фарҳод Ҳусейнов ҳичи, Дилшодҷон 24 соат, не, Дилшодҷон 14 соат, не, Очаи Сумайяхон 2. Бале, Очаи Сумайяхон дар ман якум Очаи Сумайяхон нишон додисай. Ина боз аз компютер нигоҳ мекунем. Нигоҳ кунем. Дилшодҷон 14 навист, баъди вай Очаи Сумайяхон 2. Анамин 2 дуруст аст ва таймиз гол низ 2 баротиба навистан, инашам дуруст аст. Якум Очаи Сумайяхон ҷавоб додан. Очаи Сумайяхон аллакай ба ду савол ҷавоб додестанд. Дилшод Теҷиев ва Очаи Сумайяхон пешсаф ҳастанд. Хуб, мегзарем ба саволи навбатӣ. Хуб, аввал ҷавобро нишон дем. 2 маротиба. яъне агар масалан соат дар соати 3 абед вайрон шуд, яъне вайроне дар соати 3 вайрон шуд, яъне истодагия. Яъне як бор соати 3 абед ровна мешавад, дуруст нишон метавад, бо як бор дигар соати 3 шаб масалан, яъне дар 24 соат ё ки дар як шабонарӯз 2 маротиба туғрӣ нишон метавад. Саволи 14. дар алифбо чанд ҳарф мавҷуд аст? Дар алифбо чанд ҳарф мавҷуд аст? Яъне саволи мантиқӣ аст.
خب تا حال جوابی درست نآمده است. سوال گفتیم منطقی است. خب улуғбек шӯҳратов 5 гуфтен, не нодурустай. خب улуғбек шӯҳратов 6 дуруст. улуғбек шӯҳратов дуруст ҷавобтон. Бале, ду ҷавоб додан. нигоҳ кунем дар калимаи алифбо. вақте ки мантиқӣ шуд дигар наменависа ки дар калимаи алифбо. вақте алифбо мега бояд ки камтарак фикр кунем, яъне дар алифбо чанд ҳарф мавҷуд аст. пас ҷавоби дуруст 6, яъне 6 ҳарф. саволи 15-умда мегзарем. саволи 15-ум. дар як кунҷи хона яктои гурба, дар ҳар як кунҷи хона яктои гурба аст. дар рӯ ба рӯи ҳар як гурба сетои гурба аст. дар хона ҳамагӣ чанд гурба аст? Савол саволи мантиқӣ аст. караганда 35, не аллакай ҷавоб додан. Фарҳод Ҳусейнов 6. хоб не нодуруст. очаи Сумайяхон 4. бале, очаи Сумайяхон ҷавоб додан аллакай. очаи Сумайяхон ёкунем дар ман. хоб якум очаи Сумайяхон ҷавоб додагиян 4. очаи Сумайяхон 4. як савол дига дар ҷавоб додан. Бале, яъне дар ҳар як кунҷи хона як гурбаӣ аст. хоб ва як лаҳза, дар рӯи ба рӯи ҳар як гурба, дар рӯ ба рӯи ҳар як гурба се гурбаӣ аст. яъне ҳар кас агар рӯбарӯшан як на се гурбаро мебинад. пас яъне дар умум яъне 4 гурба аст. ҷавоб 4 то. мегзарем ба саволи 16-ум. саволи 16-ум. як калимае гӯед ки 7 ҳарфи а дошта бошад. як калимае гӯед ки 7 ҳарфи а дошта бошад. савол саволи мантиқӣ аст. хуб диққат кунед. як калимае гӯед ки 7 ҳарфи а дошта бошад. Time is gold. очаи Сумайяхон снайпер воре меравад. ҷавобуш бале. хоб як калимае гӯед ки 7 ҳарфи а дошта бошад. хоб тарзи талаффузи моро ҳам диққат битен. тарзи талаффузе ки калимаро талаффуз, ҳамин саволро талаффуз кардем, нигоҳ кунед. як калимае гӯед ки 7 ҳарфи а дошта бошад. караганда ҳафта. бале, ҳамин караганда касе аст бисёр ҳозирҷавоб аст. мошоалло, беҳтарин бародар. хоб аввал аз инҷа бинем ябор таъкид кунем ки ягон кас дигар ҷавоб надода бошад боз. хоб караганда. якум караганда ҷавоб додааст. ҳафта. караганда. караганда ба се саволи мо ҷавоб додан. аллакай очаи Сумайяхон ва караганда пешсаф ҳастанд. хоб бале, ҷавоби дуруст ҳафта аст. ҳафта, яъне дар як калимае гӯед ки 7 ҳарфи а, яъне 7 бо ҳарфи а дошта бошад. яъне гуфтем ки савол саволи мантиқӣ аст. хоб фарҳода бинем. не ака фарҳод ози ку бинем. фарҳод як лаҳза. агар мо хато кардем моро хабар кунем, мебинем иншоалло. фарҳод ҳарфи а. фарҳод ҳарфи а навиштан. караганда ҳафта навиштан. ҳафта, яъне ҷавоб ҳафта аст. ҳафта. ҷавоби ҳамин савол ҳафта аст. ҳафт а. ҳафта. хоб саволи 17-умда мегзарем. саволи 17-ум. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам, яъне Муҳаммад, пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам чанд писар ва чанд духтар доштанд? рафилм савол фаҳмӯд шуда? яъне чанд та бача доштанд, чанд та духтар доштанд Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. саволи 17-ум. Фарҳод Ҳусейнов 5 писар, 4 духтар нодуруст. улуғбек Шӯҳратов 3 писар, 4 духтар. бале, дуруст. 3 писар, 4 духтар. улуғбек Шӯҳратов якум дар ман баромад. хоб як бор дига бинем. улуғбек Шӯҳратов 3 писар, 4 духтар. улуғбек Шӯҳратов ҷавоб додан.
як бор дигар ҷавоба мебинем ки яки мо хато накарда бошем. 3 писар ва 4 духтар. Бале, Улуғбек Шӯҳратов ба 3 саволи мо ҷавоб доданд. Акнун Очаи Сумайяхон, Улуғбек Шӯҳратов ва Караганда пешсаф ҳастанд. Ҳамашон як хел рафтестанд. خب سوال 18 در میگذاریم. دوستان گرامی فقط سوالای جوابای درست نمیخونم برای وقتای شما رو نگیریم. یعنی کسی جوابی درست داد همون رو میخونیم. کامنتری مثلا سوال 18 از همه الفی بلندترین کدام است؟ یعنی یک نمود الف هست، از جمله الف هست، از همه بلندترین میشود، یعنی قدش بلند میشود مثلا. همون الف چی نام دارد؟ خب این چیزا رو دهقانا شاید که خوبتر بدانند. дар ман якум Дилшод баромад. Дилшод Бамбук. Бамбук навиштан Дилшод ҷон Бамбук. Хоб баъд аз вай Фарҳод баромад. Хоб Дилшод низ ба 3 савол низ 3 савол ҷавоб додан. Ба 3 савол ҷавоб додан. Хоб печак не нодуруст аст, шӯрак не нодуруст аст. Хоб Бамбук. ҷавоби саволи 18 Бамбук. Баҳриддин Иброимов. Аҷириқ. Аҷириқ ба фикрам ки дароз мешавад, яъне ба замин дароз мешавад. И баланд. Яъне саволи мо хеле ки баландтарин Бамбук аст. Хоб саволи 19 Пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам кай таваллуд шудааст? Хоб кай таваллуд шудааст? агар ба ҳиҷриву мелодӣ боша бо хубтар мешавад, аммо дар вақт ҳиҷрӣ набуд, метавонем ба мелодӣ тоқа қабул аст. 570-571. хоб ҳаминҷа касе ки 571 ҷавоб додааст, ҷавоби ҳамро аввал қабул мекунем. хоб нигаҳ кунем дӯстони азиз, аз комментария нигаҳ кунем. خب بحرالدین ابراهیموف اجیریق نوشتن، بعدی وای فرهاد حسینوف 571 نوشتن. جوابی فرهاد حسینوف قبول است. فرهاد حسینوف 571. دوستانی که 570 نوشتن وایش هم درست است، اما در بسیاری کتاب ها 571 آمده است. 571 ملودی 571 ملودی آمده است، اما در بعضی جاها 571 هم میگه. جواب درست 12 ماه ربیع الاول سال 52 قبل از هجرت. در وقت سال شماری هجری نبود، اما قبل از هجرت. چخیلی که در بعضی کتاب‌های تاریخ قبل از میلادی میگن، قبل از میلادی، در اینجا میگیم که قبل از هجرت، یعنی 12 ربیع الاول سال 52 قبل از هجرت با میلادی موافق با 571 میلادی. اما 570 نیز در بعضی کتاب‌ها اومده است، کم اومده است. 571 زیاد اومده است. خب جوابی 19 نشان دادیم. سوال 20. سوال 20. با خانه شما مهمانی آمدن. در یخدان آب لیموناد و سوکی اناناس دارید. در نوبت اول چی رو میکشوید؟ سوال فهمون شد نشد یک بار دیگه بخونیم. در روی اکران هست، میتونید که خودتون بینید. باز Time is gold. در رو خب Time is gold. جوابتون اگر میگفتین که در یخدان رو قبول میکردیم، به خاطر که در جایی که من این سوال رو پیدا کردم یخدان نوشتگی بود، یعنی یخدان رو میکشویم. خب یعنی در یخدان مینویسین خوبتر میشد، اما جواب که یخدان است، ما هم یخدان رو قبول میکنیم. یعنی Time is gold در رو بحرالدین ابراهیم سوکا دلشد جان یخدان، یعنی یخدان رو قبول داریم، به خاطر که یعنی یکم در یخدان رو میکشیم. اگر در یخدان مینویسیم بسیار خوشحال میشیم. در خانه رو من فکر کردم. خب هیچ گپ نداره. بله یخدان، جواب یخدان. میگذاریم به سوال 21. سوال 21. سوال 21. امام ابو حنیفه کی تولد شده است؟ سوال تاریخی. امام ابو حنیفه کی تولد شده است؟
имом Абу Ҳанифа кай таваллуд шудааст? Агар ба солшумории ҳиҷрӣ қамарӣ бошад, бор нур ало нур мешавад. Яъне касе ки агар ба солшумории ҳам ҳиҷрӣ ҳам қамарӣ ҷавоб дод, ҷавоби вай қабул аст. Аммо агар ягон кас ба ҳиҷрӣ ҷавоб надод, пас ҳамон касе ки ё мелодиша гуфт ё ки ҳиҷриша гуфт, қабулш мекунем. خب در اینجا یک سوال یک جواب درست الکی یک کس نوشت، اما ما نگاه میکنیم چند ثانیه دیگه کی هر دوش می نویسه، هم میلادی هم هجری. اگر جوابی درست پیدا نشد، پس همین جوابی همینجا یک برادر روزی نویس، جوابی هم را باید قبول میکنیم. خب امام ابو حنیفه کی تولد شده است؟ خب در اینجا یک سوال یک جواب گذشت. یعنی در اینجا باز یک کس دیگه هم میلادیش نویست، یک کس هم هجریش نویست. اگر خوب میشد که همین را هم هجریش یک جای کنین، هم میلادیش یک جای کنین. به خاطر هم میلادیش آمد، هم هجریش آمد. خب دوستان، دوستان گرامی، یک بار دیگه اعلان میکنیم، یعنی هر دو جواب در همین بین هستند. از شما خواهش میکنیم هم میلادیش بنویسین، دمی جواب دمی جا هست، هم هجریش بنویسین. اگر یگان کس هجری را قطعی میلادی ننویست، پس ما همون کسی که یکم هجری را جواب داد همون را قبول میکنیم. خب بخفگی شود. خب یکم نوشتن اولوغبک شهرتوف 80 هجری 699 میلادی. جواب اولوغبک شهرتوف قبول است. با 4 سوال جواب دادن. از همه پیش برادر اولوغبک شهرتوف هستند. عینی زمان 80 هجری 699 میلادی. جوابتون رپرسو قبول است، درست است. خب 80 هجری موافق با 699 میلادی. تبریک برادر شهرت اولوغبک شهرتوف. میگذاریم با سوال 22. سوال 22. به چی هیچ چیز بوده نمیتواند؟ اون چیست؟ یعنی یکم درک سوال اردلاش بگیم. به چی یعنی همون چی است که یگان چی به او چی شده نمیتونه. الکی مسلم تیجه جواب دادن. در من یکم مسلم برآمد. دوستان اگر دیده باشین بعد از دسترخوان که سال 724 نوشتن، یکم مسلم تیجه برآمد. مسلم تیجه یک جواب دادن. خب جواب مسلم تیجه قبول است. نام یعنی همه چیز در روی دنیا نام دارد. مثلا قلم است، قاشق است، ستیل است، همه چیز برای خودش نام دارد. خب جوابتون درست برادر. جواب سوال 22 نام. میرویم سراغ سوال 23. لینک به زبان انگلیسی است. لینک در درون قوس به زبان روسی است. سلکه. انا همین لینک یا اینکه سلکه به زبان تاجیکی چی ترجمه کرده می شود؟ خب ما و شما هر روز استفاده میکنیم که سلکه کانال تپارتو یا سلکه رو روی یا که سلکه بگذار. همین سلکه به زبان تاجیکی چی ترجمه کرده می شود؟ خب یک دقیقه وقت میتیم. نسخه نادرست. فرهاد حسینوف پیوند. بله درست. فرهاد حسینوف جواب دادن. فرهاد حسینوف الکی با 5 سوال شد جواب میتین. فرهاد حسینوف. یک بار دیگه از اینجا نگاه میکنیم. بعد از مسلم تیجه نسخه نوشتم، بعد دیوای فرهاد حسینوف نوشتیم. فرهاد حسینوف پیوند. بله درسته. پیوند. فرهاد حسینوف از همه پیش صف هستند. معذرت ما درستی دل شد تیجه نوشتم جواب اینها رو. فرهاد حسینوف با 3 سوال جواب دادن. 3 سوال. خب از همه پیش صف اولوغبک شهرتوف و دلشد تیجه هستند. خب میگذاریم به سوالی نوبتی. خب جواب بگم اول پیوند. سوال 24. امام بخاری کی به دنیا آمده است؟ امام بخاری. خب باز همون گپی پیشکی رو تکرار میکنیم. خوب میشه که هم میلادیش بنویسین هم هجریش بنویسین. یعنی کسی میلادی و هجریش اگر در اخیر هم که نویس، جواب هم را قبول داریم. اگر کسی در بالا یعنی هم
мелодиша алоҳида навист, ҳиҷриша алоҳида навист. Як кас дар поён омад, ҳам мелодиша навист, ҳам ҳиҷриша, ҷавоби анамин қабул аст. Ба ҳамин хотир хуб мешавад ки мелодиву ҳиҷриша якбора нависен. Агар ягон кас нанавишт, пас ҳамун ҷавоби якуми хо ҳиҷрӣ бошад, хо мелодӣ, ҳамонро қабул дорем. Фаррухшоҳ Саидов омаданд. Салому алайкум созен ҳамакаста хуш омадин. Ва алайкум салом, хуш омадин бародар Фаррухшоҳ Саидов. Фаррухшоҳ Саидов, боз ҳамон барномаи савол-ҷавоб аст. 40 савол. Касе агар ғолиб биёяд, агар блогер бошад, дар каналаш чӣ плейлисте ки бошад, ҳамаи плейлисташро тамошо мекунем, каналаша реклама мекунем. Агар касе блогер набошад, хуб дигар ҳеҷ аз даст мономуда наметавонед, фоида мекунед, савол-ҷавоб мекунем. خب کسانی که بلاگر هستن فعال باشن. انا اکنون یک لحظه من جواب ببینم، بعد از کامپیوتر نگاه میکنم جواباتون که اینجا. خب جواب تا حاضر نیست. خب اینجا یک از جواب دادن، یک نفر ملودیش قطعی جواب دادن، یک نفر دیگه هجریش قطعی جواب دادن. اگر همین دو نفر هم ملودیش بنویسن هم هجریش بنویسن بسیار خوب می شود. خب اینجا چند کس جوابای درست دادگی که اردلش دادگی، ما جواب کی را قبول میکنیم؟ دلشاد جان را قبول میکنیم. جواب دلشاد جان قبول است، چون که هم هجریش نوشتن هم ملودیش. 194 هجری 810 ملودی. جواب تان قبول است برادر دلشاد جان. خب الکی با 5 سوال جواب دادیم. از همه پیشصف عین زمان دلشاد جان هستند. خب یعنی 13 شوال سال 1194 هجری موافق با 20 ایولی 810 میلادی. این بود جواب. خب سوال 25 را میگذاریم. پیامبر قوم عاد کی بود؟ پیامبر قوم عاد کی بود؟ یعنی یک قومی بود، قوم عاد نامشون، پیامبرشون کی بود؟ نام پیامبرشون کی بود؟ خب یک دقیقه وقت میتیم. مرحمت. ابراهیم نادرست. خب تا حاضر یعنی جوابی درست نیست. جوابی درست تا حاضر 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 نیست. 3 ثانیه دیگه من، 2 ثانیه. نیست. وقتی با سوال جدا کرده به پایان رسید. خب یگان جواب نیست ها. خب دیگه جوابی درست نشون میتیم. نه نادرست. خب نادرست. خب پیامبر قوم عاد کی بود؟ جواب حضرت هود علیه السلام. هود، حضرت هود. خب میگذاریم به سوال نوبتی. سوال 26. فتح مکه در کدام سال بود؟ کسانی که طلبگاری سوال های دینی بودن، خب هم دینی حساب می شود هم تاریخی حساب می شود. یعنی فتح مکه در کدام سال بود؟ مسلم تیجه. خب نادرست. تا حاضر نادرست. تا حال جوابی درست نیست.
تو حاضر جوابی درست نیست. تو حاضر جوابی درست نیست. خواهش میکنیم هم با ملودی نویسین هم با هجری نویسین، چون که در واقع هم ملودی بود هم هجری بود. در اینجا یک کس قریب آورد. خب اوچای سمیخان جواب دادن. اوچای سمیخان مبارک باشد، تبریک، 8 هجری 632 میلادی. بله درسته. اوچای سمیخان یکم بار اومد اینجا. اوچای سمیخان بله درست. 8 هجری موافق با 630 میلادی. اوچای سمیخان. خب پیش صف دلشد تجی هستن با 5 سوال جواب دادن و اوچای سمیخان هستن 4 سوال و اولغبک شهراتوف 4 سوال. خب میگذاریم به سوال 27. سوال 27. اولین چیزی که خدا خلق کرد. اولین چیزی که خدا خلق کرد، یعنی یکم خداوند یکم چیز چی رو خلق کرد؟ یکم چی رو خلق کرد؟ караганда хок. خب برادر караганда اون چیزی که من جواب یافتم نوشتم، یعنی دیگر چیز است. خب خاک دنیا، آدم، خاک، شاهروز، بوریف، قلم. یعنی اون چیزی که من پیدا کردم از سوال‌هایی که جستجو کردم، یعنی قلم است. البته که خیلی بار دیگه ببینم که بعد شدید نشم. جواب رو ببینیم. قلم بله قلم است. جواب کی داد؟ شاهروز. 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 جواب درست قلم است. خب سوال 28. بخش های اساسی زبانشناسی کدام هایند؟ یعنی ساحه زبانشناسی اساسی بخشاش، یعنی بخش اساسیش کدام هایند؟ خواهش میکنیم از کتابی یادنامه نگاه نکنین چون که درسای پیشینه یک از اون کتاب نیا کرده خیلی دیگه همون کتاب دارم خیلی نوشته. یعنی اگر از یاد دونین نویسین، اگر ندونین خوب قریب به همون را نویسین قبول است، اما از یگان چی نگاه نکنین. این برنامه حاضر جواب است. خب بخش های اساسی زبانشناسی کدام هایند؟ تا حال جوابی درست نیست. جوابی درست نیست. خب اولغبک شهراتوف جوابتان کامل نیست. شاهروز بوریف جوابتان کامل نیست. جوابی پرره در کار. جوابی شما 40% جواب است. خب اگر یگان کس یگان جواب نداشته باشد پس برادر اولغبک یگان 60-70% کنه قبولش کنه. اوچای سمیخان نویسن فونетика، морфология، имло، синтаксис، фразеология، услубшиносӣ. بله اوچای سمیخان درست جواب دادن. اوچای سمیخان الکی با 5 سوال جواب دادن. دلشد تجه و اوچای سمیخان پیش صف هستند. هر دو یک هستند. خب صرف، نحو، آواز، اولغبک شهرت بله درست میگین. همین صرف همون سینتاکسیس میشود. نحو مورفولوژی، صرف مورفولوژی میشود. نحو سینتاکسیس میشود. آواز همون فونتیکا میشود، آواز شناسی. اوچای سمیخان یکم جواب دادن. جوابی درست. فونетика، لکسیکولوژیا، مورفولوژیا، ایملو، سینتاکسیس، فرازئولوژیا، اسلوب شناسی. خب میگذاریم با سوالی 29. فونетика چیست؟ فونетика چیست؟ فونетика چیست؟
улуғбек шӯҳрат овозшиносӣ. хоб агар ягон кас ҷавоби пурра натиҳад ҷавобтонро қабул мекунем, ба хотире ки барои мо як қоида дар кор аст. яъне қоида яъне як ҷумла бар ин аст тақрибан. баҳриддин иброҳимов як соҳаи забоншиносӣ. бале ҷавоби улуғбекам як каме қабул аст, ҷавоби баҳриддинам як каме қабул аст, аммо ҷавоб пурра нест. очаи сумайяхон фонетика яке аз илми забон оиди садо. хоб аз ин бештар ягон кас ҷавоб дода наметавонад? аз ин бештар вақти ба савол ҷудо карда ба поён расид. ҷавоби очаи сумайяхонро қабул мекунем, чаро ки наздиктар аст ба саволмон. фонетика яке аз илм забон оиди садо. шоҳрӯз буриев яке аз қисмҳои забоншиносӣ буда овозҳои нутқро меомӯзад. фонетика танҳо садое ки инсон мебарояд. хоб шоҳрӯз дар инҷа пурра ҷавоб додан, ҷавоби шоҳрӯзро қабул мекунем. хоб очаи сумайяхон хафа нашавем, чунки ҷавоби кас пурратар аст. ҷавоби шумо ҳам қариб буд ки қабулш кунем, агар ягон кас ҷавоб намедод, аммо бародар шоҳрӯз ҷавоб доданд. фонетика яке аз қисматҳои забоншиносӣ аст ки овозҳои нутқро меомӯзад. саволи сеюм. лексикология чист? хоҳиш мекунем аз китоби ёднома нигоҳ накунем. хоҳиш. лексикология чист? яъне маънеша бигем ки ҳамин соҳа дар бораи кадом чиз гап мезанад, тамом кифоя аст. қабулш мекунем. хоб лексикология чист? лексикология чист? таркиби луғавии забонро меомӯзад. бале ҷавоби очаи сумайяхон дуруст аст. ҷавоби очаи сумайяхонро қабул мекунем. ҷавоби очаи сумайяхон дуруст аст. хоб ҷавоби дурустро пешниҳод мекунем. лексикология яке аз қисматҳои забоншиносӣ аст ки таркиби калима ва луғатро меомӯзад. бале яъне дар бораи таркиби калима ва луғат баҳс мекунад ҳамин соҳа. бале дуруст. ташаккур очаи сумайяхон. мегзарем ба саволи сивиякум. саволи сивиякум. пойтахти Озарбойҷон кадом шаҳр аст? касе якум ҷавоб дад. пойтахти Озарбойҷон кадом шаҳр аст? хоб Баку. Дилшод ҷавоб додан. намедонам дидестен надидестен. дар инҷа ҷавоби Дилшод якум аст. аллакай ба 6 савол шуд ҷавоб додестан. очаи сумайяхон, Дилшод теҷа як рафтестиян. хоб Баку. дуруст аст ҷавоб. қабул. очаи сумайяхон низ Баку навиштан. дуруст аст. якум Дилшод ҷавоб додан. хоб 9 саволи дига ҳаст. 8 саволи дига ҳаст. хоҳиш мекунем очаи сумайяхон ва Дилшод теҷа як каме чӣ бигем пешсафӣ кунанд ки яктаи ҳамё бояд ғолиб биёяд. хоб меравем ба суроғи саволи 32. ҷавобро нишон дем. Баку. бале дуруст. саволи 32. пойтахти Индонезия кадом аст? пойтахти Индонезия. пойтахти Индонезия. ҷакарта. ҷакарта. бале дуруст. Дилшодҷон дуруст. аллакай Дилшод аз ҳама пешсаф ҳастанд. хоб 7 савол шуд. Фарҳодҷон шумо низ дуруст ҷавоб додем, аммо дар инҷа агар дидаста бошед якум ҷавоби Дилшодҷон омадааст. ҷакарта дуруст аст. ҷ қатъия. ҷакарта. хоб яъне шумо агар ба забони русӣ навиштида бошед ё ин ки чакарта мешавад ё ки ҷакарта мешавад, аммо ман
савола ба забони форсӣ ва англисӣ нигоҳ кардам, яъне дар англисӣ ҷ ҳаст ку ҷ қатъи менависад. Клавиатурам ҳарфи ҷ надорад. Бале, ҷакарта дурусте. Бале, мефаҳмам. Клавиатурае ки масалан ҳарфҳои ҷ, х, қ ё надоранд, ӯ мефаҳмам қайша. Ҷакарта. ҷавоби Дилшод дуруст аст, навиштемаш. Мегзарем ба саволи дигар, яъне саволи 33-м. Аввал ҷавобо пешниҳод кунем. Ҷакарта ва саволи 33-м. Пойтахти Имороти Муттаҳидаи Араб кадом аст? Пойтахти Имороти Муттаҳидаи Араб кадом аст? Марҳамат. Абу-Даби, 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 Абу-Даби. Дуруст. Абу-Заби мешавад. Абу-Заби. Аз ҷое ки ман дастрас кардам, пайдо кардам, ба забони тоҷикӣ аст, Абу-Заби навишта шудааст. Аммо дар баъзе китобҳои русӣ Абу-Даби низ менависанд. Аммо ҷавобтон қабул аст. ҷавоби Дилшод ТЖ якум навиштан, Фарҳод Саидов низ навиштан, ки Фаррухшур Саидов ва Фарҳод Ҳусейнов низ навиштан, Шоҳрӯз Буриев низ навиштан, Очай Сумайяхон низ навиштан. Яъне Абу-Заби қабул аст. Дилшод ТЖ якум навиштан. Абу-Заби. Яъне дар баъзе ҷо Абу-Заби меган, дар баъзе ҷо Абу-Даби меган. Яъне ҳардуш як аст. Дилшод ТЖ. 8 савол шуд ҷавоб метиҳанд. Аз ҳама пешсаф Дилшод ТЖ ҳастанд ва дуюм Очай Сумайяхон ҳастанд. Очай Сумайяхон ҳастанд ва сеюм Улуғбек Шӯҳратов ҳастанд. хоб, меравем суроғи саволи, хоб, аввал ҷавобо нишон диҳем. Абу-Заби. хоб, саволи 34-ум. Дар Қуръони Карим ду марде зикр шудааст ки ҳамсарони эшон кофира буданд. Пас онҳо киҳоянд? Яъне дар Қуръон ду кас зикр шудааст. Хоб, ду мард, яъне онҳо паёнбарам буданд ва занҳошон кофир буданд. Ҳамсарошон, занҳошон кофир буданд. Ана ҳамун ду мард ки аст? Яъне гап дар бораи занҳошон нест, гап дар бораи мард аст ки ҳамун мардо киҳоянд? яъне ҳамун ду марде ки дар Қуръон зикр шудааст номошон ва заношон кофир буданд, ҳамун ду мард киҳоянд? 1 дақиқа вақт дода мешавад. 6 саволи дигар монд. 6 саволи дигар монд. дар Қуръони Карим ду мард, хоб, дар байни қавс паёнбар, яъне ду паёнбаре зикр шудааст ки ҳамсарони онҳо кофира буданд. Пас онҳо киҳоянд? хоб, Дилшод ТЖ. Нӯҳ, Лут. Як лаҳза бинем ки мо муқассос намедонам. ҳазрати Нӯҳ ва Лут. ҷавобтон дурустай. Бародар Дилшодҷон, ҷавобтон дурустай. хоб, ҳазрати Нӯҳ, ҳазрати Лут. ҷавоб дурустай. Дунё Ворлд омаданд. Салом ба ҳама. Ва алайкум салом. Хуш омадем бародари азиз Дунё Ворлд. ҷавоби Дилшодҷон дурустай. қабулш мекунем. Ба 9 савол шуд ҷавоб додан. хоб, ҳазрати Нӯҳ ва ҳазрати Лут ҳамсароншон, занҳошон бигем кофира буданд. хоб, саволи 35-ум. Дар Қуръони Карим муъмин писаре зикр шудааст ки падараш кофир буд. Пас вай кист? Яъне дар Қуръони Карим як писараке зикр шудааст ки падараш кофир буд. Як писар бигем хайр, баъдан мард шуд, калон шуд, паёнбар шуд. яъне як писаре зикр шудааст ки падараш кофир буд. Пас ки аст? хоб, якум Улуғбек Шӯҳратов навиштан. Оз ман аз телефон дидестам, як бор аз компютер бинем. Улуғбек Шӯҳратов Иброҳим. Бале, ҳазрати Иброҳим аст. Дилшодҷон, ҳазрати Иброҳим, бале дуруст. Фарҳод Ҳусейнов ҳазрати Иброҳим, Улуғбек Шӯҳратов ҳазрати Иброҳим. Бале, аммо якум ҷавоб Улуғбек Шӯҳратов ҷавоб додан.
улуғбек шуҳратов аллакай ба 5 савол шуд ҷавоб додан. хоб, ташаккури зиёд бародар улуғбек, ҷавобтон дурустай. ҳазрати иброҳим алайҳиссалом. хоб, айни замон дилшод пешсаф ҳастанд якум ҷо, дуюм ҷо очаи сумайяхон ҳастанд ба 6 савол ҷавоб доданд ва сеюм улуғбек шуҳратов ҳастанд ки ба 5 савол ҷавоб доданд. 5 саволи дига мондааст. хоб, бо диққат бошен. саволи 36. дар Қуръони Карим муъмин падаре зикр шудааст ки писараш кофир буд. Пас вай кист? Ин савол акси саволи пешина аст. Яъне саволи пешина буд ки як писарак буд, падараш кофир буд, аммо дар ин ҷо бошад як падаре ҳаст ки писараш кофир буд. Дилшодҷон ҳазрати Нуҳ навиштанд. хоб, ҳазрати Нуҳ, бале, ҷавоб дуруста ҳазрати Нуҳ аст. хоб, Дилшодҷон ҳазрати Нуҳ, бале дуруст. ҳазрати Нуҳ. ҷавоби Дилшодҷон қабул аст. 5 ба 10 савол ҷавоб доданд. Дилшодҷон ба 10 савол ҷавоб доданд. хоб, меравем суроғи қараганда Иброҳим. На, Иброҳим касе аст ки падараш кофир буд. ҳазрати Нуҳ касе буд ки писараш кофир буд. хоб, саволи 37. саволи 37. се саволи дигамон. ҳазрати Оиша разияллоҳу анҳо аз паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам чанд ҳадис ривоят карданд? савол фаҳмо аст. хоб, касоне ки саволи исломӣ мехостанд, ина саволи исломӣ, яъне ки саволи динӣ. ҳазрати Оиша разияллоҳу анҳо аз паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам чанд ҳадис ривоят карданд? хоб, улуғбек шуҳратов, агар хато накунам, хуб қариб оварден, лекин намехоҳам гум қариб оварден, аллакай гуфтам. хоб, кӯшиш кунен ҷавоби дурустра пешниҳод кунен. хоб, Фарҳод. хоб, дар ҳаминҷа як ҷавоби хеле наздик вуҷуд дорад, аммо ку мунтазир местем ягон кас ҷавоби дуруста мега. хоб, хеле наздик шиден, хеле наздик шиден. хеле наздик шиден, поёни бад фаромаден. хеле наздик шиден, поёни бад фаромаден. хоб, вақт кам монд. хеле наздик шиден. боз болои бад рафтен, болои бад биромаден. болои бад биромаден. нав 5-6 ҷавоб пеш хеле наздик шида будем. як 10 фарқ мекард, тамом 10 рақам. Не, болои бад рафтем, болои бад рафтем, болои бад рафтем. як 10 ҷавоб пеша нигаҳ кунед, тақрибан 10-15 ҷавоб пеша хеле наздик шида будем. хеле наздик шида будем. очаи сумайяхон хеле наздик шиданд. Фарҳод Ҳусейнов, бале, ҷавоби дуруст пайдо шуд. Фарҳод Ҳусейнов, ҷавоби дуруст пайдо шуд. Фарҳод Ҳусейнов, Фарҳод Ҳусейнов, ҷавоби дуруст. Якум Фарҳод Ҳусейнов ҷавоб доданд. 2210. 2210 Фарҳод, бародар Фарҳод ҷавоб доданд. ба 4 ҷавоб шуд, ба 4 савол шуд ҷавоб метан. ҷавобтон дуруст аст, бародар Фарҳод Ҳусейнов. меравем суроғи саволи 38. аввалин шахсе ки Қуръонро мусҳаф ном гузошт кист? яъне мусҳаф чира меган? яъне ҳамин Қуръона ҳам Қуръон меган, ҳам мусҳаф меган, ҳам масалан китоб меган. яъне чанд ном дора? ҳамин касе ки якум бор ҳамин Қуръона гуфт ки ин мусҳаф ай, кӣ буд? хоб, ҷавоби дуруст нест то ҳол, ҷавоби дуруст нест. улуғбек шуҳратов қариб овардан, аммо ҷавоби дуруст нест то ҳол. ҷавоби дуруст нест.
جوابی درست نیست. 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 улуғбек шӯҳратов наздик омадан. хоб камтар дигар кӯшиш кунен. улуғбек шӯҳратов то ҳозир ҷавоби дуруст нест. нест. улуғбек шӯҳратов наздик омадан. то ҳол ҷавоби дуруст нест. ҷавоби дуруст нест. ҷавоби дуруст нест. хоб вақт фаромӯш кардем, вақта гиром кунем. ҷавоби дуруст нест. буриев усмонали абу ҳурайра не нодуруст. ҳазрати билол нодуруст. ҳазрати абубакр. дилшодҷон ҷавоб додан. ҳазрати абубакр. дилшодҷон ҷавобтон қабул. ҳазрати абубакр аст. яъне якум нафаре ки қуръона мусҳаф гуфтан ҳазрати абубакр. ташаккури зиёд дилшодҷон. меравем суроғи саволи 39. хоб ҷавоби саволи 38 ҳазрати абубакр разиаллоҳу анҳу. хоб саволи 39. аввалин фарзанди одам алайҳиссалом чӣ ном дошт? яъне одам, бобои мо шумо ҳазрати одам, яъне аввалин фарзандаш чӣ ном дошт? буриев усмонали гуфтан боло равин. ҳозир мебинем бародарҷон. хоб буриев усмонали. бахшиши зиёд бародарҷон, бахшиш. буриев усмонали, бародар усмонали ҷавоб додан. ҷавоби дилшод теҷара пок мекунем, ҳазф мекунем. усмонали куҷошна? усмонали ҷавобтона қабул дорем. навиштемаш ва бахшиш мепурсем аз шумо. навиштемаш бародарҷон. ҷавобтона дидем ва навиштем. улуғбек шӯҳратов ҳобил. дилшодҷон қобил. ҷавоби дилшод қабул аст. дилшодҷон қобил, яъне аввалин фарзандшон қобил ном доштанд. хоб боз як савол ҷавоб илова мекунем, як холи дигар ба дилшод теҷе. хоб ҷавоб қабул аст. мегзарем ба саволи охирон. ҷавоби 39 қобил. саволи 40 ва саволи охирони имрӯз. аввалин духтари паёнбар муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам кӣ буд? яъне чӣ ном дошт якум духтараш? ба қавли тоҷикои мо бигем духтари калониш чӣ ном дошт? хоб фотима. хоб ҷавобот ҳозир нодурустанд. яъне аз ҷои мо ки ман пайдо кардам савола дигар чӣ навиштагӣ аст. албатта фотима дар байни яъне ҳамаи мусулмонон машҳуру маъруф аст, аммо саволе ки ман ҷавобшо пайдо кардам дигар ном навиштагӣ аст. бинобар ин агар хоб ҷавоби дилшодҷонро қабул мекунем. зайнаб навиштан. хуб зайнаб, шояд ба туркӣ навиштестиян зайнаб. хоб ба ҳамин хотир ҷавоби дилшодро қабул мекунем. зайнаб аст. ҳозир як дақиқа бинемш ки мо хунам хато накунем. бале зайнаб аст. зайнаб разиаллоҳу анҳа. хоб ҷавоби дилшод қабул аст. дилшод. ҷавоби дилшод қабул аст. хоб дӯстони азиз, дар ҳамин ҷа барномаи 40 саволи имрӯза қисми 2 ба поён расид. ҳамагитон ки ҳамин ҷа ҳастен, мехоҳам аз фурсат истифода бурда, яъне ягон видеои хос накардем барои табрикоти иди қурбон. ҳаматона ба муносибати иди қурбон табрик ва муборакбод мегӯям ва сарбаландӣ, хонободӣ, хушбахтии доимиро барои шумо хоҳон ҳастам. бори дигар идотон муборак боша. ва як чиз дигара мехоҳам бигӯм ки این برنامه هر روز یکشنبه ساعت 8 می شود. از بس که امروز عید بود و گمان کردیم که مثلا مردم عید است یعنی بیکار است، به همون خاطر پیشتر کردیم
ва мо як сафари тамошоӣ дорем бигем. ба ҳамон хотир барвақттар кардем ки соати 8 аллаҳи мо дар роҳ ҳастем. хуб, ташаккури зиёд аз ҳаматон барои иштироктон. Акнун ҷавобҳоро нигоҳ мекунем. Инҷа дубор хато шид дар рости Дилшод Теҷе. мо як ҷавоба кур кардем, бо айсар навиштем. хуб, ҷои якум ба Дилшод Теҷе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ҷавоб доданд. 12 ҷавоб доданд. як кас навишта истодааст ки бародар қисми се кай мешавад? рӯзи якшанбеи оянда соати 8 бегаҳ. рӯзи якшанбеи оянда соати 8 бегаҳ. Дилшод Теҷе 12 ҷавоб доданд, Фарҳод Ҳусейнов 4 ҷавоб доданд, Муслим Теҷе 1 ҷавоб доданд, Очаи Сумайяхон 6 ҷавоб доданд, Times Gold 1 ҷавоб доданд, Улуғбек Шӯҳратов 5 ҷавоб доданд, Дастархони Зебо 1 ҷавоб доданд, Караганда 3 ҷавоб доданд, Усмоналӣ 2 ҷавоб доданд, Шоҳрӯз 2 ҷавоб доданд. Бинобар ин ҷои якум ба бародар Дилшод Теҷе, ҷои дуюм ба Очаи Сумайяхон ки 6 саволо ҷавоб доданд, ҷои сеюм Улуғбек Шӯҳратов. бародар Дилшод Теҷе агар блогер бошен, канал дошта бошен, каналтонро реклама мекунем, плейлистотонро ҳамаша тамошо мекунем то рӯзи якшанбеи ояндара. ва агар ҳар касе ки дар ин барнома пирӯз мешава, ғолиб меояд, агар блогер боша, ҳамаи плейлисташонро тамошо мекунем, каналашонро реклама мекунем. агар набошанд блогер, хай хуб дига, яъне истифода кардан, фикр мекунем ки як чи омӯхтан, як чи ёд гирифтан. ҳамин не? маъзарат ки хатотонро нахондем. Очаи Сумайяхон Сумайя, Шоҳрӯз Буриев Ҳазрати Зайнаб, бале ҷавоб додам болода. Дилшод Зайнаб, бале. Фазанда салом ба ҳама ва алайкум салом. Хушомадед афай фазанда. Улуғбек Шӯҳратов, раҳмат барои ҳаматон, саломат бошед. Караганда Фотима Зайнаб буд. Дилшод ҷон, раҳмат ака, саломат бошед. Фарҳод Ҳусейнов, ба шумо ҳам муборак бошад ака, ташаккури зиёд. Караганда Уми Гулсум Зайнаб буд. Шоҳрӯз Буриев, бародар қисми се кай мешавад? гуфтем рӯзи якшанбеи оянда соати 8 бегоҳ ва вақти Москва. Буриев Усмоналӣ, бозӣ зур, пастия никун, ҳамин хеле бозира. Иншоалло рӯзи якшанбеи оянда соати 8 бегоҳ ба вақти Москва. Дилшод ҷон, бозии зур буд, раҳмат ака, саломат бошед. Караганда ташаккур барои харсак. Дилшод, на ака, ман блогер нестам. хуб, агар блогер набошед, ташаккур барои иштироктон, муборак шава бори дигар. ғолибият дар барномаи 40 савол қисми дуюм. дар барномаи 40 савол қисми якум Фарухшо буданд ки номашонро навистем. Акнун дар ин барнома қисми ду шумо ҳастем, номтонро менависем. Дилшод ҷон. хуб, қисми сеюмаш рӯзи якшанбеи оянда. Фарҳод Ҳусейнов, ака, ба куҷо меравед? роҳи сафед. Саломат бошем. ба як лаби соҳил мегем бирем камтарак истироҳат кунем, хеле шид нарафтем. ба қавли дамгирӣ бигем, ба як саёҳат, гардиш, тамошо. Буриев Усмоналӣ зур. Дилшод ҷон, не ака, ма шуморо дастгирӣ мекунам. Саломат бошед, ташаккури зиёд. Очаи Сумайяхон дуюм ҷо ура. бале, дуюм ҷо Очаи Сумайяхон ҳастанд. ташаккур барои иштироктон ва ғолибият дар ҷои дуюм. Дилшод ҷон, ака, ба куҷо меравед? роҳи сафед. ба шумо саломат бошед, ташаккури зиёд. гуфтем ба лаби як соҳили баҳр, яъне ба тамошо бигем, як камтарак чӣ мегӯянд, сарора тоза кунем, мегӯянд чӣ мегӯянд, яъне як гардиш бигем, да пикник. хуб, ташаккур аз ҳаматон барои иштироктон. Дигар вақтон аз ин зиёд намегирем. муваффақу муайяду сарбаланд бошем то рӯзи якшанбеи оянда. дар амони худо бошем. ташаккур барои иштироктон. ака, ман кадом эфира меравам, силкаи шуморо ба худам мебарам. Ташаккури зиёд бародар Фарҳод Ҳусейнов. ташаккур, воқеан хеле миннатдор ҳастем. ташаккури зиёд ки дастгирӣ мекунед. Сайругашт ТВ аз ҳама пеш ман. бале, Сайругашт ТВ хуш омадед ва ташаккур барои дастгиритон. ҳама каса сеҳатманду сарбаланд бошед. хуб, дӯстон, дар ҳаминҷа хайрахуш мекунем, эфира қатъ мекунем. ташаккур аз ҳаматон.